अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी आप ही बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। और जी आपके लिए बहुत सी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती है जनाब। और करना कुछ आपने यूँ होता है, वीडियो को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा जनाब। और जो मेरी वीडियो में नए आए हैं जनाब वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और जी आज का इस्लामाबाद का मौसम बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत और रात को थोड़ी सी बारिश हुई है और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया। जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो जाता है जनाब। तो जी बहुत ही रंगीली और यहाँ पर हरियाली होती है। हरियाली वैसी बहुत अच्छी लगती है जनाब। और पाकिस्तान में हरियाली माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लगती है। वही दिन का आगाज़, सुबह का आगाज़ जैसे ही होता है और हमारे जी औरतों का काम शुरू हो जाता है जी, वही आटा गूंदना। सुबह आज मैंने आटा गूंदा और बहुत से घर के काम, नाश्ता बनाया आज पकाने में जी तोरियाँ बनाई और सारी डिटेल्स आपको मामूल के मुताबिक घर के रैंडमली काम और आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाली जी जनाब। आज आप सब कुछ देखेंगे, साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ मेरा बातें सुनते जाएं और मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। क्या आपने देखा है आपके अंदर की बेचैनी क्यों होती है? आपने कभी गौर किया अपने ऊपर? या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम मामूली समझ रहे होते हैं वो दरअसल ना हमारी ज़हनी सुकून को बर्बाद कर रही होती हैं। आज हम हर वो बात करेंगे 5 छुपी हुई बातों पर जिन्हें हम समझ लेना तो इंसान पुरसुकून हो जाता है और अपनी ज़हनी सुकून की तरफ लौट आता है। चलें जी आज के टॉपिक, पहला टॉपिक जी सभी इंक्लूडेड हैं बीच में और आपने अब पहले 1 बाय 1 बताना है जी। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको टॉपिक में से कोई टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। पहला टॉपिक ये है पछतावे को दिल में दबा कर रखना। देखें कहते हैं ना हर इंसान का ना कुछ ना कुछ मतलब गुज़रा हुआ वक्त ज़रूर होता है, माजी हर इंसान का होता है। जो ख़वातीन होती हैं ज़्यादा से स्पेशली ये जो होती हैं ज़हनी सुकून जो जिनका बर्बाद हो रहा है तो वो औरतें होती हैं इनमें से ज़्यादातर, क्योंकि वो पिछले पछतावे, पिछली गुज़री बातें, माजी की बातों से निकल ही नहीं पा रही होती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अपने गुज़रे वक्त की गलतियों को अक्सर औकात वो लिए बैठी रहती हैं, ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। जब इंसान अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी गुज़री हुई गलतियों को अगर हम माफ़ कर सकते हैं ना करते हैं तो हम आगे नई ज़िंदगी की तरफ चलते जाते हैं। और लेकिन जब हम अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करते ये अंदर से इंसान को खोखला सा कर देती हैं और ये पछतावा जो होता है हमारी पूरी ज़िंदगी का हो जाता है। अगर ये एक खामोश पछतावा ऐसा होता है कि हमारी अंदर ही अंदर दिमाग को, दिल को खा रहा होता है और अंदर हमारी जो ज़हनी सुकून होता है वो ख़त्म कर देता है। ख़ुद को माफ़ नहीं करना, ये कह कर के गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, आखिरकार इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होंगी। जब इंसान अगर गलतियाँ ना हो तो वो इंसान थोड़ा ही कहलाएगा, तो फरिश्ता हो गया ना। तो जब इंसान होता है तो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और इंसान को आगे चलने की तरफ अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए कि ये कह कर के गलतियाँ जो होती हैं वो इंसान से ही होती हैं। और जब तक इंसान पछतावे को दिल में लेकर रखेगा ना तो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और कभी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। अगर हम पछतावे को अपनी तरफ गुजरी बातों को पीछे फेंक देंगे ना तो हम इंसान को कामयाबी की एक मंजिल मिल जाती है तो वो इंसान ज़रूर एक ना एक दिन छू लेता है। इसी तरह ही दूसरे पॉइंट को मैं नोट आउट करती हूँ जी जनाब। जहरीले लोग जो होते हैं ना, जहरीले लोगों से ताल्लुक़ जो होता है वो ऐसे लोग जो होते हैं वो हर वक्त आप पर तनकीद, आपकी हसद, आपके मतलब आपकी कदर ना करना और आपकी ज़हनी दबाव आपका शिकार हो जाना आप इससे, या वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके अल्ले महल्ले वाले, आपके दोस्त जो भी होते हैं वो इन बातों का वो कभी ना कभी ऐसे आपको अंदर ही अंदर से तोड़ते रहते हैं, आप पे तनकीद करते रहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो तो उनमें एक जज्बा नहीं होता है कि आगे बढ़ने का, क्योंकि वो ज़िंदगी में तो कुछ कर ही नहीं सकते और दूसरों को करते हुए देख नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग जिनके आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है ना तो उनको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड मत कीजिए। ऐसे लोग आपकी खुद एतमादी को ख़त्म करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं और आपके जहन पर ये बोझ हमेशा से पड़ा रहता है कि आप कहते हैं ना अपने दिल ही दिल में कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। असल में ये वजह नहीं है, वजह ये है कि आपको दूसरों की बातें जो तंग कर रही होती हैं और आपने
کرنا کچھ ہوتا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اور آپ کو اصلی راحت تبھی ملے گی جب ان سے دور رہیں گے اور اپنی پلاننگ کا، اپنے فیوچر میں سکسیزفلی کا اپنے لیے خود آپ فیصلہ کر سکیں کہ دوسروں کو اس میں آپ انوالو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح تیسرا ہے حد سے زیادہ سوچنا۔ ہم خواتین ہیں نا، ہم خواتین کی یہی ہمیشہ عادت ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو جائے یا بڑی سے بڑی جو بھی بات ہوتی ہے تو اس کو ہر ٹائم اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں، یہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ہماری زندگی میں نا صرف کاش کا ایک جملہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، باقی تو کام ہو چکا ہوتا ہے اور یہ کاش ہمارے لیے رہ چکا ہوتا ہے کہ یہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن یہ بات اصل میں ایسی نہیں ہوتی کہ کاش کا جو جملہ ہے ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ کاش، یہ جو سوچیں ہیں نا ہماری دماغ میں حاوی ہو جاتی ہیں اور مسلسل سوچنا بے چینی، ڈر، فیصلوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جب سوچتے رہتے ہیں چھوٹی سی بات کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہم سے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے دلوں میں ایک ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر انسان کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اپنے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن ہم جب اپنے سروں پر، اپنے دماغوں پر یہ حاوی کر لیتے ہیں نا ایک سوچ، چھوٹی چھوٹی سوچوں کو سوچنا، تو یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو اسی لیے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنا بند کر دینا ہے، اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے دوسروں کو اپنے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ ہے سب جو ہوتی ہیں چھوٹے یوٹیوبرز جو بھی ہے ایک دوسرے سے موازنہ، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، اصل میں یہ حقیقت نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات یہ کہتے ہیں نا بچیاں یا بچے یا جو بھی کہتے ہیں ہماری اصل زندگی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرح ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، لیکن کیا پتہ ان کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ہمیں جب دکھایا جاتا ہے نا تو ان کے پازیٹیو ویز دکھائے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو ہمیں دیکھنا نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ زندگی نام ہی مشکل ہے، کیا ہے مشکل جب انسان کی گزرتی ہے نا تو انسان کو آسانیاں تب بھی ہوتی ہیں، اور کیا پتہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ لیکن یوٹیوبرز جو بچے، بڑے، خواتین، جو جینٹس سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کاش ایسی زندگی ہماری ہوتی، اور ہم جو ہے وہ اپنا موازنہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، یہ ان کی ظاہری چمک دمک ہوتی ہے، اور اپنی زندگی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے وہ کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی زندگی کا راستہ جو ہے، منزل اور وقت الگ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو محنت کے پیچھے ضرور صلہ ملتا ہے۔ ہر انسان کو محنت کرنے سے ہی صلہ ملتا ہے، اور اپنے نا راستے الگ ہوتے ہیں ہر انسان کے، اور ہم نے اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ در حقیقت ہماری ترقی کا راستہ جو ہوتا ہے نا، صرف اور صرف کامیابی کا راستہ جو ہوتا ہے وہ محنت پر ہوتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر ہم صرف اور صرف ایک اپنی سوچ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس میں حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان باتوں کو اگنور کرنا ہے۔ ایسے ہی نمبر 5 جو ہے ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس لے کر آنے والا ہے، وہ ہے جی حد بندی کا نہ ہونا۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں نا ہماری رشتوں میں کبھی حد بندی نہیں ہوئی۔ حد بندی اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہم خاموش ہوتے ہیں، کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو خیر ہے، زندگی ہے اور بس یہ خوش ہو جائے، کیونکہ خوش جو ہے نا ہم زندگی میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے، لیکن خوش لوگ نہیں ہوتے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ زندگی گزارنے کے لیے نا ہم نے کیا کرنا، اپنی زندگی میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنے دینی۔ اگر ہمیشہ دوسروں پر اپنی خوشی پر پابند بنائیں گے نا تو ہمیشہ ہمیں ذلت اور بربادی ہی نصیب میں آئے گی۔ اگر جب ہم اپنی زندگی کو پرسکون بناتے ہیں نا تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی نا مداخلت نہیں کرنے دینی، اپنی زندگی میں حدود قائم کرنی ہے۔ ذہنی تحفظ کے لیے لازمی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نا حدود قائم کریں۔ حدود مطلب کہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نا اگر آپ کو کسی کا انٹرفیئرنس نہیں پسند تو آپ انکار کرنے کا جو حوصلہ رکھ سکتے ہیں، کہ اور یہ آپ کا ایک ہیڈک بھی ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک اسٹیپ اٹھانا ہے کہ آپ کو اس کا نہیں انٹرفیئر پسند، بس نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے انٹرفیئرنس میں نہیں لے کر آنا، اپنی لائف میں نہیں لے کر آنا۔ بس حد ہے کہ آپ نے بات کی، بات پوری ہوگی، بس جی آپ نے میری فیملی میٹر میں یا اب میری پرسنل میٹر میں آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا۔
अगर जब ये आप इनकार करना सीख जाएंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में और आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जब तक आप पहली दफ़ा इनकार कर देंगी तो उनको पता चल जाएगा कि आपने एक हद रखी है, और हद रखनी भी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, अपनी हद रखनी चाहिए कि किसी को अपने अंदर अगर किसी को इंटरफेरेंस करने का मौका देंगी, एक दफ़ा कुछ भी नहीं कहेंगे, आप खामोशी से बस चुप करके सहती जाएंगी, सुनती जाएंगी, तो उसने क्या करना है, उसने यही तो करना है कि बस जी इसने तो बोलना ही नहीं है, हमने हर बात पे इसको डिग्रेड करना है और इस पर बातें उठानी है, और बस जी यही होना है। लेकिन क्या करना है, आपने अपने लिए ऑब्जेक्शन उठाना है। अगर कोई आपके लिए स्टेप नहीं उठा रहा तो आपने ख़ुद अपने लिए स्टेप उठाना है ज़रूर, और करना कुछ यूँ होता है, आपने इनकार करना है कि आपकी हर इंसान की अपनी हदूद है। अगर आपके मायके वाले हैं उनकी अपनी हद है, अगर ससुराल वाले हैं अपनी हद है, मतलब हर इंसान की अपनी एक होती है ना, लिमिट होती है कि किसी के नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। किसी का अपना फैमिली मैटर होता है कि किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये सारी बातों को फॉलो कर सकते हैं ना, अगर कर ले फॉलो, तो हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ और अपनी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव से निकल सकते हैं। और जो हमारी आम घरों में ये रूटीन चल रही है ना कि छोटी से छोटी बातों को सोच कर डिप्रेस होना, डिप्रेशन में चले जाना, और छोटी छोटी बातों को अपने लिए कुछ एक्शन ले सकती हैं जी। और जी ये बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इनमें से कोई भी कमेंट आपको अच्छा लगा वो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा जी। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेती आऊँगी जनाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।